Selamat pagi serta salam tabik basah. Kita Datuk Benung Mendak Bertaiban pukul 11 pagi. Aku Prisla John, tu antara isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ngagai Bali lebuh hari Sabtu bagi nguluk Kongres Kuasa Hidro Dunia T ke-9 Saritu. Ia datai urang pukul 6.45 lemai di Sempulang Menteri Utiliti, Enggau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi serta Sapetia Datuk Liwan Lagang. Abang Johari nguluk pengerami makai lemai Tidiatur Sarawak Energy Berhad SEB sebedau nguluk session lica Tidiatur secara tertutup bergulai dengan Tuai Pegawai Eksekutif Raban SEB Datuk Syarbini Suhaili. Kok Syarbini madah Presiden Indonesia Joko Widodo ianya antara temuai di pebasa kerjangka dekat ninga ke senentang Sarawak dalam nyerungkai bidang kuasa keuliah di Kemaru. Tu berindia Hari Premier Sarawak diri pihak dekat berkongsi ke senentang perkaranya bak pengawak ngepun ke Kongres Kuasa Hidro Dunia WHC ke-9 kerjangka dekat berengkah kena hari 2. Indeed, it's a great honor to have our premier on the same stage as the President of Indonesia, Pak Jokowi, and he will talk about what I've mentioned earlier on, about our shift towards hydropower and our drive towards a more greener and sustainable future for everybody by leveraging on the hydropower potential that we have. And because of that hydropower potential, we are able to explore other renewable energy sources, like solar, even hydrogen and whatnot. And so he'll be sharing that, and I think it's a great honor for our premier to be on the same stage. Nangkan kenyak ko Syarbini madah yang megak nyerta awam Plato kena hari 2 bagi berkongsi ke tanggung pengawal SEB dalam nampak landscape kuasa hidro di Sarawak. So I'll be sharing, the development of hydropower we have done in Sarawak. We have the strategic shift to hydropower in the mid 1980s, and how we have actually developed a number of hydropower projects that allow us to change or elevate our generation mix, from 92% hydrocarbon in 2010 to 70% renewable hydropower in 2015. So that allow us to actually reduce the carbon emission intensity of our grid by 72% from 2010 to 2020. So and it helps as well to help Malaysia to achieve its COP21 targets and help. And the next step for us is actually to share our renewable energy with our neighbors. We have been exporting power to to Indonesia since 2016, West Kalimantan. Next year we will export to Sabah. We have a power purchase agreement with PEA, power exchange agreement with Sabah Electricity. So next year we export to Sabah. We're talking to Brunei, and we are also talking to Singapore for an undersea power export to Singapore. And so the idea is for us to share our renewable energy that we are blessed with our neighbors, so that we can help them to do their energy transition as well, so that the whole region can have their own energy transition. And at the same time, it will allow us to kickstart the ASEAN power grid, which we have been talking about since 2009. So we believe that Sarawak Energy today is leading the development of the Borneo grid, and by connecting to West Kalimantan, to Sabah, to Brunei, and later on to Singapore, and that will then expand to the Trans-ASEAN power grid once we connect to Singapore. And we hope that the whole region will be interconnected, where we can share our renewable energy sources with our neighbors, and as I said, help them transition into a more green economy. Acara 2 tahun sekali itu dijangka ngempung lebih 1,000 ikut terbangkar, tuai serta pengemeran dalam bidang kuasa keuliah di Kemaru. Abang Johari megak dekat berjakut serentang pengelandiak serta penelebak Sarawak dalam hidrogen, kaduang enggau solar, tidak uliah hari kuasa hidro uliah di Kemaru.
Ia menggak diripihkan dekat bertemu dengan Presiden Gerempuang Kuasa Hidro Antarabangsa Malcolm Turnbull ke menggak Menteri Besar Australia Kelamak berserimai hingga ASEAN High Level Forum Dialogue. Perintah Sarawak dekat mantai ke Pramuka Silik senentang pengawak ngempu sekali ke ngambil pulai penyangkai kapal Bintulu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah kia berterima kasih ngagai perintah besar laban ke udah merik pulai penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Lebuh Bab Pengawal Agia Belanja 2024, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim meraka Perintah Besar secara prinsip dekat merik pulai penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Sarawak. Seperti yang telah diumum oleh Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, dalam pada prinsipnya diorang dah bersetuju. Tapi cuma sekarang kita akan menyediakan apa cadangan-cadangan yang terperinci yang kita akan kemukakan kepada Presiden Persekutuan sebagai langkah untuk kita mengambil alih pelabuhan penting kepada dari pelabuhan federal kepada pelabuhan. We are working on it now. Projek ngagak jembatan Bintulu Jepak kebungkus 466 juta ringgit itu sudah tembuk 65.72%. Kut Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas tikas pengerbai projek ngagak jembatannya diripot ketemu 0.62% ari saran kepatut ianya 65.1%. I am very pleased with the progress. At the moment, the schedule was 65.1, actual is 65.72, so ahead of 0.62%. So I'm very happy with the progress. There are some teething problem we anticipated, which may cause a bit of problem later on, but they have worked out. The contractor and JKI will work out the schedule to make sure that the anticipated problem will be able to be overcome. Kuya jematannya ilak dekatnya di ikon bagi Menggeri Bintulu seraya merimpas positif ngagai projek pemansang ngau aktiviti sosioekonomi bak sitanya. And this is supposed to be completed by October 2024. So by the time you have a very beautiful landmark in Bintulu, so it's a game changer for the town. Ia berjaku munyinya pengudah ningat talimat pasal pengerembai pakej 5 projek ngagak jembatan Bintulu Jepak, pataba projeknya di Bintulu, lebuh hari 1. Pengerembai berita kebukai. Setipak ngau arus pemansang dunia kemayari, Raban Biak Dayak diperansang ngawal diri dalam perkara keulian nambah ke penatai pemisik diri kelimpah perkara pelajar. Pihak Presiden Serakup Graduate Dayak Sarawak SDGA Dr. Jawing Cunggat. Raban Nembiak Dayak patut berundian ke bakani cara dekat nyungkak penatai pemisik sida. Berindik harinya dia Raban SDGA dekat mekuah ngagai sekedak perkara. Nembiak kita Dayak tu mesti berundian ke berkeni ke dekat kemansang ke penatai pemisik sidaya. Jadi ya bisi beberapa perkara ya dekat di kenang kami sidai SDGA tu ya ke Terubaya
pengawal dagang ambil ke mayu hagi kitai bangsa Dayak tu tadi masuk serta ngerja pengawal ke berjual barang bisnes pun juga kitai. Jadi dengan caranya baru kita tu tadi boleh ngada ke mayu hagi peluang bekerja lepas nanti kita tu tadi bisik bisnes, bisik syarikat nya aja baru kita boleh nyedia ke mayu hagi luar alai orang bekerja. Nangkan kenyak ku Dr. Jawi yang madah, Raban Nembiak Megak patut ngemerat ke penemu dalam bidang bertanam bertupik guna cara moden. Kelimpah harinya pengawal bertanam bertupik. Kelebih lagi bertanam bertupik ngena cara moden. Laban ya kemayari itu ya segi mayuh na cara kena kita ngemuntang ngenyamai lagi pengawal bertanam bertupik nada lagi bertanggung ke duku, bertanggung ke beliung, bertanggung ke cangkul dan dia tu kita bisik mayuh macam teknologi ya ke teknologi fertigasi, atau ke teknologi vertical farming, berguna ke teknologi Internet of Things. Jadi tu sekedar hari utai ke dekat di angkat ke bala SDGA maya kami tu tadi berandau ngagau mayuh mensia mayuh. Kelimparinya sidak megak patut ngemerat ke penemu guna teknologi kebaru. Kelimpah harinya megak pulai ngagai bertanam bertupiknya tadi agriculture tu ia bisik utai ke dikumbai kita downstream ekonomi. Oh ianya ngagak produk hasil dari bertanam bertupiknya tadi tahu ke hasil dari rampak menua kita impu. Jadi utai ke ngambil ke contoh produk-produk kesihatan atau ke produk-produk kecantikan utai tu mayuh tahu di gagak kita ngena hasil dari bertanam bertupik tahu ke hari hasil rampak menua kita tempo. Kelimpah harinya produk makanan, produk tempak tahu di gagak. Tahu ke kita itu tadi tahu ke gagak produk penglandik jari. Bakal orang ke nemu bergagak ke kain, bakal kain puak. Semua itu nak datai hari hasil rampak menua kita. Pihak megak orang ke nemu ngagak batik, bakal batik linut menyikul kita. Jadi tu antara utai ke downstream ekonomi ke tahu lagi diangkat ke kita. Ngambil ke ulih ngenatai ke penatai pemisik ngagai bala Raban Nembiak kita Dayak. Ya ke penudi kita mesti kagemerat ke penemu ngau teknologi baru. Ianya penemu digital, e-dagang, ekonomi gadung, penemu bakal automation, Internet of Things, penemu baru bakal augmented reality, virtual reality, pihak megak berandau ke utai bakal sustainable development. Jadi semua utai itu elemen-elemen ke berguna nar kemaya hari itu pihak megak kita itu dekat ngemansang ke dari empu ngambil kita itu sebakar ngau balau orang di menua Bukai bakal di menua Singapura. Jadi orang tu dah lama dah berkenan ke utai begitu. Jadi tu mah kita mesti ka mai randau ke begitu, mesti ka mesti ka nekan ke utai tu ngagai bala nembiak kita Rabah Bangsa Dayak. Ia berjekuk menyenyak lebih dirandau pemberita TVS empai lama. Beritanya tadi dikenal ngujung ke berita Iban TVS jam ke-2. Pengerembai pemaduk baru boleh dipedak kita bak laman web tvstv.my bermacam berita lokal, nasional atau global dikongsi ke kami bak dia. Aku Prisla John madah ke diri mumpuk dulu. Terima kasih.